बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोइनुद्दीन और मैं आपका इस्लामिक का टीचर। बेटा, आज का हमारा लेक्चर है अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है। अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है। इसमें जो बातें बयान की गई हैं वो ये कि अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला की ने इंसान को कैसे बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा करने का मकसद क्या बताया, और फिर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों करें। देखिए, जब हम अपनी ज़ात पर और अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती चीज़ों पर यानी मज़ाहिर कुदरत पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें इस बात को मालूम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि इनके बनाने वाला कोई है। मसलन आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो मेज़ आपके सामने रखी हुई है, जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो हमें इसके बनाने वाले यानी इसके बढ़ई के मुताबिक एक मालूमात मिलती हैं कि इसको भी तो किसी ने बनाया होगा, ये लकड़ी कहाँ से आई होगी, इसको कुर्सी की मेज़ की शक्ल किसने दी होगी। तो क्या ख्याल है बेटा कि ये जो पूरी कायनात है, सूरज है, ज़मीन है, चाँद है, सितारे हैं, आसमान है, दरख्त हैं, शजर हैं और इसी तरीके से लातादाद जो कायनात में बिखरी हुई चीज़ें हैं, जब इनको हम देखते हैं तो क्या हमारे दिल में सवाल पैदा नहीं होता कि इनके बनाने वाला भी तो कोई होगा। जब हम इन पे सोच विचार करेंगे तो फिर हमें एक ऐसी शख्सियत का इदराक होता है जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं। और कहा है कि जब इंसान किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करता है तो उसके खालिक की तरफ जो है वो ज़रूर पहुंच जाता है। और फिर आम से मुशाहदे में आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, मसलन रेत का घरौंदा ही बना लें, कोई हम अपने ये कुर्सी मेज़ अपने हाथ से बना लें, या कोई भी एक पेंटिंग अपने हाथ से बनाते हैं और कोई आकर उसको ख़राब कर दे तो फिर कैसा दिल टूटता है। तो फिर इससे बात ये वाज़ेह हो रही है कि जब हम अल्लाह ताला के बनाए हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमें अल्लाह ताला का इदराक होगा, अल्लाह ताला की पहचान होगी। और कहा भी ये जाता है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया यानी अपनी शख्सियत को पहचान लिया, उसने अल्लाह की शख्सियत को पहचान लिया। और अल्लाह ही वो ज़ात है जो हकीम है, जो कादिर है, जो रब है, यानी हिकमत के साथ इस पूरे निज़ाम ज़िंदगी को जो है वो चला रहा है। जब हम सूरज के आने को, चाँद के निकलने को, घटने बढ़ने को देखते हैं, ये दिन रात का आना है, मौसमों का तब्दील होना है, जब हम इनको देखते हैं तो देखते हैं कि गर्मी के बाद बाहर का मौसम आ रहा है, बाहर के बाद जो है वो सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के बाद जो ख़िज़ा का मौसम आ रहा है। तो ये जो बदल बदल के मौसम भेज रहा है, ये भी तो कोई ज़ात भेज रही है। ये कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को बनाया है और इंसान को अपने हाथ से बनाया है। इंसान को अपने हाथ से बनाया। जिस तरह हमें एक घरौंदे अपने हाथ से बने हुए घरौंदे से मोहब्बत होती है, इसी तरह अल्लाह ताला को अपने हाथ से बनाए हुए इंसान से मोहब्बत है। और वो भी ये चाहता है कि मेरे ये इंसान जो है वो कामयाब होकर दुनिया से चला जाए। उसने अपने अहकामात भेजे, नबी की तालीमात भेजी ताकि इंसान जो है वो उससे कामयाबी हासिल कर ले। और इसके लिए इसका अमली नमूना पेश कर दिया कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत है। जब हमें किसी चीज़ से मोहब्बत होती है तो उसके खालिक से भी मोहब्बत होती है। तो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत रखनी है। और ये कहा भी जाता है कि जो शख्स, या आगे भी सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है वो उसका फर्मा बरदार भी होता है, अताअत गुजार भी होता है।
یعنی اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور ان کا کہنا نہ مانیں تو کیا ہمیں کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم محبت رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عملی شکل دینی ہے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، یعنی محبت کے ساتھ اطاعت۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوتے جائیں گے اس کے زیادہ احکامات کی پابندی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے اس کا ایک مقصد بیان کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور اس عبادت کا، بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے تو اسی کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے، کان دیے ہیں تو اسی کے حکم کے مطابق ہمیں سننا ہے، ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے چلے جائیں گے، اطاعت کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے بھی تسلیم کرنا ہے اور ان کا دل جمعی سے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ ساتھ یہاں پہ بتایا کہ یہ احکامات، یہ تعلیمات ہم تک کیسے پہنچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، ہم پر جو دنیا میں اور کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، جو تعلیمات بتائی ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرتے جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے اطاعت اور اس کے حکم آوری کی، بجا آوری کی توفیق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر پورا عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔